बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं चैनल जिसका नाम है पढ़ाई घर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ शॉर्ट कन्वर्सेशनल सेंटेंसेस के बारे में बताएंगे और ये हमारी सीरीज़ का पार्ट 120 है। इस वीडियो में हम आपको तमाम सेंटेंसेस उर्दू, रोमन इंग्लिश और इंग्लिश लैंग्वेज में बताएंगे। अगर आपने हमारे पिछले पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आज ही आप हमारे चैनल पर विजिट करके शॉर्ट कन्वर्सेशनल सेंटेंसेस की प्लेलिस्ट से वो तमाम पार्ट्स बहुत इजीली वॉच कर सकते हैं। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहला सेंटेंस जो है हमारे पास वो है, वो मेरी बात सुनती है। She listens to me. She listens to me. वो फौरन मेरी बात सुनती है। She listens to me at once. She listens to me at once. तुम दोनों तैयार नहीं हो। You both are not ready. You both are not ready. मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। I'm also with you. I'm also with you. घर सजाओ। Decorate house. Decorate house. हमारे पास वक्त कम है। We have less time. We have less time. मैं कहाँ इंतज़ार करूँ? Where shall I wait? Where shall I wait? मेरा यहीं इंतज़ार करो। Wait for me here. Wait for me here. तुम्हारी क्या कमजोरी है? What is your weakness? What is your weakness? चॉकलेट मेरी कमजोरी है। Chocolate is my weakness. Chocolate is my weakness. मकड़ी जाला बुन रही है। The spider is spinning the web. The spider is spinning the web.
جالے لگے ہوئے ہیں. cobwebs are hanging. اگر جالے لٹک رہے ہوں تو انہیں یہی کہیں گے. cobwebs are hanging. اور اگر جالے لٹکے ہوئے نہ ہوں لیکن کارنر پہ لگے ہوئے ہوں تو انہیں کہیں گے cobwebs are gathering in the corner. cobwebs are gathering in the corner. سب ہی چیزوں پہ دھول جمی ہے. There is dust on everything. There is dust on everything. تو اسٹوڈنٹس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو تمام شارٹ کنورسیشنل سینٹینسز بہت اچھے سے معلوم ہو گئے ہوں گے اور آپ نے انہیں نوٹ ڈاؤن بھی کر لیا ہوگا. اگر آپ نے ہمارے پچھلے پارٹس اب تک نہیں دیکھے ہیں تو آج ہی ہمارے چینل پر وزٹ کر کے آپ شارٹ کنورسیشنل سینٹینسز کی پلے لسٹ سے وہ تمام پارٹس ایزیلی واچ کر سکتے ہیں. ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کامنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی مزید ایجوکیشنل ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.